जय श्रीमन्नारायण। सभी मित्रों को जय श्रीमन्नारायण। आज श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य का तीसरा अध्याय, तीसरे अध्याय का पाठ श्रवण करने अथवा पाठ करने से भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। आज हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के महात्म्य का तीसरे अध्याय का मूल पाठ। इस संस्कृत श्लोक के जो 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में बताए गए हैं, इन 18,000 श्लोकों का अनोखा संगम, यह संकल्प है कि जन जन के घर तक यह वीडियो पहुँचे और इन श्लोकों को पाठ के माध्यम से श्रवण करें, जिससे भगवान कृष्णचंद्र की अहेतु की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी उद्देश्य से श्रीमद्भागवत महापुराण के तीसरे अध्याय का पाठ आप सब लोगों को सादर समर्पित है। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री राधे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारद उवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। कुत्र कार्यो मया यज्ञस्थलं तद्वच्यतामिह, महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः। क्रियद्भिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा, को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। कुमारावुचुः शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, गंगाद्वारसमीपे तो तटमानन्दनामकं नानाऋषिगणैर्जुष्टं देवसिद्धनिवेशितं नानातरुलताकीर्णं नवकोमलबालुकं रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्मसुसौरभं यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितं। ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो यः प्रयत्नतः, अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति। ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो यः प्रयत्नतः, अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति। पुरस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णकलेवरं, तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत्, कथाशब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। श्रुत्वाच एवमुक्ता कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः। यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत्, भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। श्रीभागवत पीयूष पानाय रसलम्पटाः, धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। भृगुर्वसिष्ठस्य वनश्च गौतमो मेधातिथिरदेवलदेवरातौ, रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रात्रिजपिप्पलादाः। योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुकोजाजलिजन्नुमुख्याः, सर्वेऽप्यमे मुनिगणाः सहपुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिराययुरतिप्रणयेन युक्ताः। वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्राः समूर्तयः, दश सप्तपुराणानि षट्शास्त्राणि तथा ययुः। गंगाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादिशरांसि च, क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दण्डकादिवनानि च। नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः, गुरुत्वात् तत्र नायातान् भृगुः सम्बोध्य चानयत्। दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमं, कुमारा वन्दिताः सर्वै निषेधो कृष्णतत्पराः। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः। एकभागे ऋषिगणा
तदन्यत्र दिवौकसः वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः जया शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च चूर्णराजा पशूनां च निक्षेपा सुमहानुभूत् विमानानि समारोह्य कियन्तो देवनायकाः कल्पवृक्षप्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन् श्रुत्वाच एवं ते स्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुच्यते स्पष्टं नारदाय महात्मने कुमारावूचुः अथ ते वर्ण्यते स्माभिर्महिमा सुखशास्त्रजः महिमा सुखशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः कर्तरे स्थिता सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्रो द्वादशस्कन्धसंहितः परीक्षिच्छुक् संवादः शृणु भागवतं च तत् तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णकथा नास्ति सुखशास्त्रकथाक्षणं किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहय्यः किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहय्यः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्ग्रहे कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्ग्रहे तद्ग्रहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च सुकोशास्त्रकथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीं तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं सुखशास्त्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व मुखेनैव यदीक्षसि परां गतिं वेदाद्दिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मा प्रयागश्च काला संवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्रज्ञैर्न पृथक् भावयिष्यते यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतो यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतो निशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेत् भागवतं च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अन्तकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठम् अन्तकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति हेमसिंहयुतं चैतद्वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं सा पुमान् लभते ध्रुवम् आजन्ममत्रमपि येन शठेन किञ्चित् चित्तं विधाय सुखशास्त्रकथा न पीता चाण्डालवच्चकरवद्वततेन नीतं मिथ्यासु जन्मजननी जनदुःखभाजा जीवक्षवो निगदितः स तु पापकर्म येन श्रुतं सुखकथावचनं न किञ्चित् रिक्तं नरं पशुसमं भुविभाररूपमेवं वदन्ति दिवि देवसमाजमुख्या दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते तेन योगनिधे धीमन् श्रोतव्यासा प्रयत्नतः दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतं सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् असक्त्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोऽत्र सुखाज्ञया मनोवृत्तिर्जयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षां कर्तुमशक्त्यात्वात् सप्ताहश्रवणं मतं श्रद्धाता श्रवणे नित्यं माघे तावद्धि यत्फलं तत्फलं सुखदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतं मनसश्चाजयाद्रोगात् पुंसां चैवायुषः क्षयात् कलेर्दोषबहुत्वाच्च सप्ताहश्रवणं मतं यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहश्रवणे लभेत् यज्ञात् गर्जति सप्ताहो गर्जति भृतात् तपसो गर्जति प्रोच्चै तीर्था नित्यं हि गर्जति योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानाच्च गर्जति किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रीरे गर्जति शौनकुवाच
साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकम्। सूतुवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्यात् उद्धवो वाक्यमब्रवीत्। सौनक उवाच साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकम्। सूतुवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्या उद्धवो वाक्यमब्रवीत्। उद्धव उवाच तं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह। आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्गतां यदा तदा भारवती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन। अतः सत्सुदयां कृत्वा भक्तवत्सलमावृज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः। तद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमतः किञ्चित् विचारय। इत्युद्धववचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरिः भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च। स्वकीयं यद्भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनान् तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः। सप्ताहश्रवणं येन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः। दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्य पापप्रक्षालनाय च कामक्रोधजयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरितः। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि कथां त्यज्या भवेत् कुम्भे सप्ताहोतः प्रकीर्तितः। श्रुत्वाच एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीं तदुच्यते संशृणुशौनकत्वम्। भक्तिसु तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। तां चागतां भागवतार्थघोषां सुचारुवेषां ददृशो सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। ऊचो कुमारावचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम्। एवं गिरः सा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगाद नम्रा। भक्तिरुवाच भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तो ब्राह्मा इदं तां गिरिमुचिरेते। भक्तेषु गोविन्दस्वरूपकर्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहर्त्री। भक्तेषु गोविन्दस्वरूपकर्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसन्त्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि। ततोऽपि दोषाः कलिजायिमे त्वां द्रष्टुं न शक्ताः प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस्तथा निषण्णा हरिदासचित्ते। ततोऽपि दोषाः कलिजायिमे त्वां द्रष्टुं न शक्ताः प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस्तथा निषण्णा हरिदासचित्ते। सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्राह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत्संत्रयान्निगदिते लभतेषु वक्ता श्रोतापि कृष्णसमतामलमन्यधर्मैः। ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्राह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत्संत्रयान्निगदिते लभतेषु वक्ता श्रोतापि कृष्णसमतामलमन्यधर्मैः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्तिकष्टनिवर्तनं नाम तृतीयोत्सवः। श्रीकृष्णचन्द्रदेवताः प्रीयन्तां नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
सूतुवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः काञ्चीकलापरुचिरोदसन्मुकुटकुण्डलः